आप में आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी को उनके वक्तव्य से कृपया मंच को सुशोभित करें। नमस्कार। मिसिंग यूथ फेस्टिवल और आज सुंदर अनुष्ठान आमार मजत आमाक उत्साहित करा भारत सरकार शक्तिशाली गृहमंत्री माननीय अमित शाह डांगरिया, असम सरकार जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, असम सरकार ज्येष्ठ मंत्री डॉक्टर अनुज पेगु डांगरिया, मिसिंग ऑटोनोमास काउंसिलर मुरब्बी परमानंद सारेंगिया डांगरिया, स्थानीय सांसद प्रधान बरुआ डांगरिया, विधायक भुवन पेगु डांगरिया, नव कुमार दले डांगरिया, भुवन गाम डांगरिया, विधायक मानव डेका डांगरिया और आज এই সভাত উপস্থিত থকা परम श्रद्धार विशिष्ट व्यक्तिসকল, সমবেত राइज और সাংবাদিक बंधुসকল, जय जयते मिसिंग यूथ फेस्टिवल उपलक्षे समवेत हुआ समूह राइजলৈ मोर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिछु। अहोমৰ बुकुत अत्यंत सांस्कृतिक भावे एखन सुंदर समाज गढ़ दियार क्षेत्र मिसिंग जनजातीय सम्प्रदाय सदाय आग्रणुआ भूमिका पालन कर बारेरखनिया कृष्टि संस्कृति चहकी मिसिंग जनजातीय समाज समाजे सकलो समयते बृहत्तर अসমীয়া जातिक विश्वर बुकुत शक्तिशाली रूप दियार बारे अग्रणी भूमिका पालन कर निजार हाताम पुरुषिया मूल्यबोधर सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक परम्परा बुकुत लगत राखी निजार जातीय चेतनारे एखन समाजक एकविंश शतिकात पाकैत समाज हिसापे गढ़ दियार निमित्ते प्रयास करिছে। मैं मिसिंग युवक युवतीসকলক विशेषভাৱে अभिनंदन जनाइছো। आपनालोके अत्यंत उत्साह उद्दीपनारे निजार जातीय चेतनारे उद्बुद्ध হৈ निजार भाषा कृष्टि संस्कृति माटी भेटी ऐतिह्य रक्षार करिবৰ বাবে যিবিলাক महत् पदक्षेप लैছে निश्चितভাৱে सदाय प्रशंसनीय হৈ ৰব। मैं लराली कालर प्राय मिसिंग समाजर सहित डाঙर হৈছো। जुनाई लुइजानत मैं लराली कालत माहर पाছত माह कटाइছিলো और मैं तावे बहुत मरम करिছিল। गति সেইখন सुंदर समाजर बुकुर जितु जितु मरम जितु स्नेह मैं जीवनत केতিয়াও पाहरिब নোৱাৰো। আজি मैं ইয়াত केंद्रीय मंत्री हिसापे ठिय হৈ मनर कथा यदि व्यक्त करार बारे किछु साहस पाइछु। यार अंतरालत मिसिंग समाजर उल्लेखযোग्य अवदान আছে। गति मैं दीघलिया वक्तव्य नाराखो। आमी सकलोए माननीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरियार वक्तव्य शुनिबर बारे आग्रही। मैं अत्यंत ভাল पाइछु जे আজি माननीय अमित शाह डांगरिया याলৈ आহি आमार उठी अहा प्रजन्मक उत्साहित करिছে, मिसिंग समाजर प्रति श्रद्धा निवेदन करिছে।
গতিকে মই আশা কৰিম যে একবিংশ শতিকা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত আমাৰ মিচিং সমাজৰ যুৱক যুৱতীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্যৰ লগতে ক্ৰীড়া শিক্ষা বিজ্ঞান সকলো ক্ষেত্ৰতে উদ্যোগ ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত আগ্ৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰিবৰ বাবে নিজক গঢ়িবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব গতিকে আজি এই মহামিলনৰ পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সমবেত হৈ এটা কথা আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰিলে আমি সকলো সময়তে মৰম স্নেহৰ মাজেৰে এখন সমন্বয় শক্তিশালী সমাজ জীয়াই ৰাখিম আৰু বিশ্বজয় কৰিবৰ বাবে আমি আগ্ৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰিম এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ TMPKৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া সদস্যাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে আগুৱাই যাওক আৰু সম্প্ৰদায়টোৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে আগন্তুক দিনত বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ পৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰি যাওক তাকেই কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি বন্দে বন্দে ধন্যবাদ धन्यवाद महोदय मैं अभी हमारे यशस्वी और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जिनकी युवा हितैषी प्रयासों ने असम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी मैं आपको विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप अपना वक्तव्य से हमारे इस पावन आंगन को अनुप्राणित करें খবৰ কেনেকুৱা সকলোৰে ভাল লাগি আছে নে নাই আজি ভাল লাগি আছে সকলোৱে মোৰ লগত ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি মিচিং ৰেঙাম ইৰৈ মিচিং ৰেঙাং ইৰৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া সন্মানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া নৱ কুমাৰ দলে ডাঙৰীয়া ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM পৰমানন্দ চায়েঙীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মিচিং যুৱ মহোৎসৱত যোগদান কৰিবলৈ অহা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা সন্মানীয় ৰাইজ আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা বছৰ মই মিচিং যুৱ মহোৎসৱত আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোক ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আৰু ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰিছিলে যে অহাবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মিচিং যুৱ মহোৎসৱলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে মিচিং যুৱ মহোৎসৱে আজিৰে পৰা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাও লাভ কৰিলে